क्या करूं मैं? मेरे बच्चों को तबाह करने वाली मेरी बीवी ही तो है। वो मेरी दुश्मन है। वकील साहब, बस मैं तलाक देना चाहता हूं उसे। जाहिद गुस्से से बात कर रहा था। वकील ने पानी का गिलास सामने किया। ये पानी पियो जाहिद साहब, आप परेशान ना हो, आपकी जान छुड़वा लेंगे। फिक्र क्यों करते हो? जाहिद बोला, बहुत गंदी औरत है। वो अपने भाइयों की बात मानती है, बस वैसा ही करती है जैसा उसकी माँ कहती है। वकील बोला, बताओ असल मसला क्या है? वकील साहब, मेरी शादी को 15 साल गुजर गए हैं। पहले 6 साल तो ठीक गुजर गए। अलीशा हमेशा मेरी माँ से झगड़ती थी। कुछ अर्सा गुजरा तो माँ भी दुनिया से चल बसी। हम 3 भाई हैं। माँ के गुजरने के बाद सब अलग अलग हो गए। मैं लंटर डालने वाले के साथ मजदूरी किया करता था। अलीशा पढ़ी लिखी है और मैं बिल्कुल अनपढ़। उसने कहा, घर मेरे नाम करवा दो। मैं अलीशा से बहुत प्यार करता था। मैंने मुस्कुराकर उसे कहा, मेरी जान, भला मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मेरी जान भी मांगोगी तो हाजिर है। फिर ये चंद मरले के मकान की क्या औकात है। खैर, मैंने घर उसके नाम कर दिया। अल्लाह ने बेटी अता की। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। उसकी हर फरमाइश पूरी करता मैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बेजार सी रहने लगी मुझसे। मैं काम के लिए दुबई चला गया। वहाँ जाकर मेहनत मजदूरी करने लगा। अल्लाह ने रहमत की, वहाँ मैं अच्छा सेटल हो गया। बीवी को हर महीने 1 लाख भेजने लगा। जितने पैसे भेजता वो अपने भाइयों को दे देती। 2 साल में 14 लाख रुपए उसने अपने भाइयों को दे दिए। अलीशा के भाइयों ने मेरे पैसों पे होटल बना लिया। मैं जो पैसे भेजता वो सब भाइयों को दे देती। मैं जानता था अलीशा ऐसा कर रही है, लेकिन जब मैंने एक दिन पूछा तो कहने लगी, भाई कह रहे हैं ये होटल आपके साथ पार्टनरशिप पे है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं हर साल छुट्टी लेकर आता और फिर वापस काम पे चला जाता। मुझे अल्लाह पाक ने 2 बेटियां और 1 बेटा अता किया। मैं बहुत खुश था, लेकिन अलीशा मुझे परेशान करने लगी। उसने मुझे मेरे भाइयों से जुदा किया। मेरी बहनों को मना कर दिया कि हमारे घर ना आए। बहनें रोकर चुप हो गईं। मैं चुप रहा, सिर्फ बच्चों की खातिर। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मासूम रुल जाएंगे। अलीशा को बस परवाह थी तो अपनी बहन की, अपने भाइयों और अपनी माँ की। वो हर वक्त फ़ोन पे बहन या माँ से बातें करती रहती। मैंने काफ़ी बार मना किया, लेकिन वो मेरी बात ना मानती। मैं पाकिस्तान आया था दुबई से 2 महीने के लिए। एक रात सोया हुआ था कि अचानक मुझे कुछ गंदी सी बदबू आने लगी। मैं उठा, देखा अलीशा बेड पे नहीं है। मैं आहिस्ता से उठा, देखा वो दूसरे कमरे में बैठी हुई मेरी तस्वीर पे कुछ मिर्चें जलाकर कुछ पढ़ रही थी। मैं समझ गया मुझ पे तावीज़ कर रही है। मैंने काफ़ी झगड़ा किया उससे। मैं सारी रात जागता रहा, अलीशा के सामने हाथ जोड़े। अलीशा, ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे बस अपने बच्चों की फिक्र थी। मैं झगड़ा करना नहीं चाहता था। तुम चाहती हो मैं तुम्हारे कदमों में रहूं तो ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। मगर ये सब काम छोड़ दो, ऐसा ना किया करो। अलीशा रात को तो कुछ ना बोली। सुबह बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर चली गई। मैं भी घर नहीं था, किसी काम से दूसरे शहर गया था। वापस आया तो बच्चे और अलीशा घर नहीं थे। परेशान हो गया। फिर पता चला वो मेके चली गई है। मैं ससुराल पहुंचा। अलीशा के भाई भी घर ही थे। सब ने मुझे बहुत बेइज्जत किया। मुझे गालियां भी दी कि हमारी बहन पे इल्ज़ाम लगाते हो कि वो तावीज़ करती है, और तुमने मारा भी है उसे। मेरी बड़ी बेटी दौड़ कर आई, मेरे सीने से लग गई।
पापा, हमको घर जाना है, आप मामा को ना मारा करें। मैंने बेटी का माथा चूमा। मेरी बच्ची, मैं नहीं मारता आपकी मामा को। मेरे सब बच्चे बहुत सहमे हुए थे। मैं अब भी कोई झगड़ा नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से मेरे बच्चों पर कोई बुरा असर हो। अलीशा के पाँव पकड़े, उसे जैसे भी करके मना के घर ले आया। फिर मुझे अलीशा से एक अजनबी सा डर रहने लगा। वो हर रोज़ बात बात पे झगड़ा करने लगी। काफ़ी बार सोचा तलाक दे दूं, लेकिन बच्चों को देखकर खामोश हो जाता। उसने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। वकील साहब, मैंने उसके कहने पे डबल फ्लोर घर बनाया है। वो घर भी उसके नाम है। मैं करूं तो क्या करूं? मैं नफसियाती होता जा रहा हूँ। उसने मुझ पे जादू करवाया हुआ है। कभी कभी तो मेरा सांस रुकने लगता है, मेरा सीना जलने लगता है। मेरी बीवी मुझे जान से मारना चाहती है। मेरे मरने के बाद वो आज़ाद होना चाहती है। मेरा घर 60 लाख का है। पता नहीं मुझे अब वो खुद से दूर क्यों करना चाहती है। मेरे पीर साहब ने इस्तिखारा करके मुझे बताया है, अगर मैं बीवी के साथ रहा तो वो मुझे मार देगी। पीर साहब कहते हैं मैं उसे तलाक दे दूं। पीर साहब मुझे तावीज़ देते हैं और दम करते हैं तो मैं ठीक हो जाता हूँ। वकील साहब, आप किसी भी तरह मेरी जान छुड़वाएं। मैं चाहता हूँ कि वो खुद मुझसे तलाक मांगे। आपकी जितनी फीस होगी मैं दूंगा। बस इस गंदी औरत को जलील करें, उसे मजबूर करें मुझसे तलाक लेने के लिए। वो घर मुझे किसी तरह वापस ले दें। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। वकील ने कहा, आप बस 60,000 रुपये दें। आपकी बीवी को देखें कैसा जलील करूँगा। वो खुद आपसे कहेगी तलाक दे दो। जाहिद वकील का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, आपको 50,000 कल दे दूंगा। वकील ने हाथ मिलाया, आप परेशान ना हो। शाम का वक्त था। अलीशा परेशान बैठी हुई थी। बच्चे पूछ रहे थे, मामा आपने खाना नहीं बनाया? अलीशा ने बेटी की तरफ देखा। बेटी, तुम्हारे बाबा आ जाएं कुछ लेकर तो बनाऊंगी। अलीशा बहुत परेशान थी। फिर अपने भाई को फ़ोन किया। भाई, अभी तक जाहिद घर नहीं आए, बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने को दे जाएं। भाई बोला, अच्छा बहन, मैं आता हूँ, परेशान ना हो। भाई होटल से खाना लेकर आया। अलीशा ने बच्चों को खाना दिया। भाई ने सर पे हाथ रखा। अलीशा, हमारी बात मान लो, तलाक ले लो उससे। अलीशा की आंखें भीग गईं। भाई, क्या करूं? बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। मैं जाहिद के साथ ही रहूंगी। भाई घर वापस चला गया। उधर जाहिद अपनी महबूबा सना के पास बैठा था। सना का शौहर मर चुका था। वो किराए के घर में रहती थी। एक बेटा और बेटी थी। सना पेट पालने के लिए गलत काम करती थी और जाहिद भी उस पे मर मिटा था। जाहिद को एक रिश्ते करवाने वाली ने कहा, एक गरीब खानदान है, उनकी 18 साल की बेटी है, वो कोई अच्छा कमाने वाला शख्स ढूंढ रहे हैं। तुम मुझे 2 लाख रुपए दो, मैं उस लड़की का रिश्ता तुमसे करवा दूंगी। जाहिद अब किसी तरह अलीशा से घर वापस लेकर उसे तलाक देना चाहता था। जान छुड़वाना चाहता था उससे। आप यूँ कह लें, जाहिद घटिया तरीन इंसान था जो मजलूम बन रहा था। सबके सामने अपनी बीवी को गलत कहता, उसको बुरा भला कहता। उससे अपने बच्चों की क्या परवाह थी। दूसरे दिन कोर्ट की तरफ से पेपर आ गया कि अलीशा अपने शोहर जाहिद को कत्ल करना चाहती है। अलीशा ने जब नोटिस पढ़ा तो रोती हुई जाहिद के पास गई। जाहिद, आप मेरे साथ क्यों कर रहे हैं ऐसा? प्लीज़ जाहिद, आप मुझे सबके सामने जितना मर्जी जलील करें, आप मुझे मार लिया करें, बस तलाक ना दें। जाहिद बोला, तुम फिर ये घर मेरे नाम कर दो। अलीशा ने आंसू साफ किए। नहीं जाहिद, ये घर आपके नाम करूँगी तो
آپ مجھے طلاق دے دیں گے، میں مر جاؤں گی، لیکن آپ کے نام گھر نہیں کروں گی۔ زاہد نے علیشہ کو بالوں سے پکڑا اور گالی دی، دیکھتا ہوں تم کیسے میرے نام یہ گھر نہیں کرتی، تم کو برباد کر دوں گا۔ علیشہ رونے لگی، زاہد ایسا نہ کریں، اللہ کا واسطہ آپ کو، ہمارے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، ان کا کیا قصور ہے۔ زاہد دھکا دے کر کمرے میں چلا گیا۔ بچے سوئے ہوئے تھے۔ دوسرے دن پولیس والے آئے، علیشہ کو کہنے لگے، آپ پہ کیس ہے کہ آپ اپنے شوہر کو قتل کرنا چاہتی ہیں اور آپ کا چکر ہے کسی گنڈے کے ساتھ۔ وکیل نے اپنی چال چل دی تھی۔ علیشہ بیچاری جو گھر سے باہر نہ نکلی تھی، اس پہ کیسے کیسے الزام لگائے جا رہے تھے۔ زاہد نے تھوڑا سا زہر کھا لیا تھا وکیل کے کہنے پہ اور الزام لگایا علیشہ نے دودھ میں زہر ملا کر دیا، مارنا چاہتی ہے۔ مقدمہ چلنے لگا۔ علیشہ کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ زاہد مسکرانے لگا، دیکھتا ہوں اب کیسے طلاق نہیں لیتی، گھر بھی واپس کرے گی مجھے۔ بھائیوں کو پتہ چلا، انہوں نے ضمانت پہ رہا کروا لیا علیشہ کو۔ اب عدالت میں پیش ہونا تھا۔ علیشہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا زاہد اتنا گھٹیا کام بھی کر سکتا ہے۔ سب نے کہا گھر کو چھوڑ دو اور طلاق لے لو۔ علیشہ بولی، بھائی مجھے پتہ لگا ہے زاہد کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے مجھے چھوڑنے کے لیے وکیل کے ساتھ مل کر سب یہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ کچھ دن بعد عدالت میں پیشی تھی۔ زاہد سامنے کھڑا تھا۔ جج نے پوچھا، مس علیشہ، آپ اپنے شوہر کو کیوں قتل کرنا چاہتی ہیں؟ علیشہ ڈر رہی تھی، اس سے کچھ نہ بولا جا رہا تھا۔ وہ کہاں آ گئی تھی؟ گھر کی دہلیز سے عدالت کے مجمع میں۔ زاہد کا وکیل بولا، جج صاحب، میرے موکل کا کہنا ہے کہ یہ عورت چرس بیچنے کا دھندا کرتی ہے اور اس کے ناجائز تعلقات ہیں آصف پٹھان کے ساتھ۔ آپ اجازت دیں تو آصف پٹھان کو کٹہرے میں حاضر کروں۔ علیشہ کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ علیشہ کا سر چکرانے لگا۔ اتنے میں ایک بڑی مونچھیں اور بڑے بالوں والا آدمی آیا، جسے پولیس نے کچھ دن پہلے پکڑا تھا۔ جج صاحب نے پوچھا، کیا سچ ہے کہ یہ لڑکی تمہارے ساتھ ڈرگز بیچتی تھی اور تم دونوں کے ناجائز تعلقات بھی ہیں؟ آصف پٹھان بولا، جج صاحب ہاں، یہ ہمارا بیوی بننے والا تھا، ہم دونوں پچھلے 4 سال سے چرس بیچ رہا ہے، ہم تو بس اس کے شوہر کو مارنا چاہ رہے تھے۔ علیشہ چیخ چیخ کر رونے لگی، یا میرے اللہ، زمین پھٹ جائے اور میں اس میں دھنس جاؤں، زاہد مجھے کتنا درد دو گے۔ علیشہ نے پٹھان کے آگے ہاتھ جوڑ لیے، بھائی جان، سنا ہے پٹھان لوگ عورت کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ اللہ کو حاضر مان کر کہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، کیا منہ دکھائیں گے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے روز؟ یہ سننا تھا کہ پٹھان کا دل تڑپ اٹھا۔ علیشہ کی چیخیں دیکھ کر بولا، جج صاحب ہم جھوٹ بولتا ہے، یہ بچی بے گناہ ہے، ہم کو تو اس کے میاں اور وکیل نے پیسہ دیا تھا یہ سب بولنے کا، مجھے نہیں پتا تھا یہ بچی بے قصور ہے، اس کے میاں اور وکیل نے ہم سے سب جھوٹ بولا تھا، بہن ہم کو معاف کرو۔ جج صاحب کافی برہم ہوئے۔ علیشہ خود پہ اتنا بڑا الزام سن کر ٹوٹ چکی تھی۔ زاہد سے کہنے لگی، تم کو گھر چاہیے لے لو، مجھے ابھی طلاق دو، مگر خدا کے لیے مجھ پہ اتنا گھٹیا الزام مت لگاؤ۔ جج صاحب نے زاہد کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، وکیل کو بھی سزا سنائی، علیشہ کو باعزت بری کیا۔ علیشہ روتی ہوئی گھر چلی گئی۔ زاہد جیل میں تھا۔ کچھ دن گزرے تو خون کی الٹیاں کرنے لگا، پتہ چلا اسے تو اب ایڈز ہو چکا ہے۔ زاہد ہر دن موت کی طرف جانے لگا۔ جب اس کی حالت بگڑنے لگی تو پھر اسے علیشہ اور بچے یاد آنے لگے۔ رونے لگا، یہ میں نے کیا ظلم کر دیا تھا، بیچاری علیشہ کو کتنا درد دیا تھا، میری بیٹیاں
میری شہزادیاں، میرا بیٹا، وہ آوازیں دینے لگا۔ مزید کچھ دن گزرے تو اس کی حالت بہت بگڑ گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا یہ بیماری دوسروں میں پھیل جائے گی، زاہد کو زہر کا انجیکشن دینا پڑے گا۔ اسی طرح وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ علیشا کو مرد ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ کتنا درد دیا تھا زاہد نے، دوسری شادی اور چند لاکھ کی خاطر کتنا ظلم ڈھایا۔ وہ بے حس ہو چکا تھا، بچوں کے لیے کانٹے بچھا گیا، بیٹیاں بے سہارا کر گیا۔ کیا مرنا ہی اس کی سزا تھی؟ وہ بھول گیا تھا کسی کی آہ خاک کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی تو خدا کے لیے اس پہ ظلم نہ ڈھائیں، بے رخی نہ کریں، اسے سمجھائیں جو کلمہ پڑھ کر آپ کی ہو گئی ہے۔ اس کے لیے تھوڑا سا خود کو بدل لیں۔ جہاں مرد کو محبت کا سبق دیتا ہوں، وہاں عورت کو بھی چاہیے کہ وہ خیال رکھے اپنے ہم سفر کا، ہم سفر کی محبت کو سینے سے لگائے، نہ کہ ضد اور انا میں آ کر اپنا گھر برباد کر دے۔